Singko siako singo ko pana hindi ba musiba isolo na di luto lumbang ko nida. Hindi ke mangdi chong tulong lumbang ko manggo bade Eliza aro Yesus Kristus sa namanya. Hindi ba isol Eliza ko lumbang isol Eliza de siza manggo tangan di ko lumbang. Whereas Yesus Kristus de jikon ya mondoli ni agania ya Yesus Kristus kon mondoli ni agania. Mondol ini kotongsan waida, di ba yan mondol ini Yesus Kristoan mande tongtongkon ini siani da mano cakatol ba bima ko sargyo na ndonga ya kosa Paulara Timothy aro Timothy ni mondol yo dongko mande rangdara mai dakki takna nangacam ini geman instruction sa ya Timothy na sigbat stide onga yede instruction ni akan ngecim ode yede kina manca akan gepa kata kusa instruction ni akan jikon na uko akan mamai kat mamai doai ni uza di mana uko knani da mano uko tak nang gepa kusa instruction ni akan instruction to Timothy in person ni sakana ni obane Timothy saksana ini ben bimangona ya ndak pa instruction ko Paulara siatana di waktu saja ya Timothy ada mereka mana mondolnya dokumen mandiri mana ya ko belum sih yang sekarang nanggecem ini kebenbang cempur yang gecem ode nekan kugen my instruction ada isolni noko nangagta takrongna ini bang instruction isolni noko takrongna nangagta takani instruction ya daude isolni noko ini bang sepatu Iko na ada siya kaniya cam ya je katalan ko aksina dalo dong so ha sak pa Timothy oda ketampo ci mo ni bio de ya mung tam mung sumbate mondoliko describe ka katalan isolni no aro tanggepa isolni mondoli ni akanane nok nggepa ni mondoli nggepa na supoto ndak mana ya absan kon bebeni krong aro bebeni pangsakani ni bakanan Paul ni akan akibat kataran ko ni bo. Pangnan mengsa sentenson atina cancina cukup cancina kata pangnan ngau ortodongi biar pangnan siro. Ini kemen ya kata upa mengsa sentens mamang nakaniya isoni noko nangagta dakrongna na may kaiwigen ba na simang may kaiwigen aro ya absan bodian absan bimangan tanggepa isolni mondoli wana aro yapsan bimangan bebeni krongbo wana yapsan mondolian yapsan bimangan bebeni pangsakani wana foundation of the truth aro mayakaniya pillar of the truth wana atin kemukan masya mondolian may kumuna mondoli ini akan terkode Yesus Kristus ko beber atau parangi tomdak kemen bimang ko mondoli ini akan uni kemensa ya bimang ani kemensa ya kora body of Jesus Christ ni bakana Yesus Kristus ni bimang ni akan uni kemen yang jenma damsan ungapa bimang ba body ni akan kan BODY ini sini nanti dia aku dia bimang ni nak dia ko namai tu pinan manzazo. Ya budiara, sastra ni kau cing yang gitu mode cem minat dan cem somai dungkau ni kamera kata kaya kan tenang kayak gino. Body is also a symbol used to describe the church ni kan. Yesus Kristus ni bimang kora, ya mondoli ko describe anak ko talat na kata. Jakal gepa simbol sama simbol ni na. Ya body de, kemudian mondoli de, mandiran ni jenma tundak kemende, ya de, ya isol ko lakina tundak ba mandiran ni bimangsan ongayahnya kan. Body is also a symbol used to emphasize both its utility and the importance of each member ne. Ya no ya belum kan antara important ongko bako kata ko ya no cina talak tinggal ne. Ya body ada, ya bimang ada. Uni dakal tuani ko onnami sokna maggepa simbol mana dakal tuani mondol ini dakal tuani ini kemen ka kan itu
mondoli ko acara mai kita kalagi mai ni keman mondoli kita acara sunganan nang biasa ya gonglang giri ni mande nang arabi teksan o ayam mai ni keman mondoli ko nang nekela mai na ya mondoli ko nang rawi amara nang nekemana ya salo mondoli sungiya ya sa mai ni keman kalna mai kaltuna ba mai dakana nang ani keman mondoli ko sunga ya no simbol ungana ya bodian tumudan mandira ni jumat undak ba bodian bagaimana tham pode ni bulungan dak mansasa ya ramai ko kana importance of each member na sakkan ti ya mundol ini memberang ni mungsung an ko ba important an ko misok pa simbol ya gunglang gri mundol ya ungen ya ini kemen Paul ni siat sini ko ni genci mode sentence ki prakon atin lungan ni tu chanchina nagen piraro ni chanchina nagen ma sila dotong kan nagen untuk de dalo ate agari ngai ye tangpa isoni mondoli na bala ka ba atu ma sijo de aro tangpa isoni mondoli ra phamong masan important no ayama dikon no san important no ayama ba yes mondoli ni krono san important no ayama tiang ko chanchina nagen kaka Maina mondoli itself is a symbol of the importance of each member nekanya. Importance of each member sa kanti. Magaparangi, pagaparangi, degeparangi, depantirangi, aro tutong pagsarangi sa kanti ni importance ko iya mondoli yun ko at nananggen, winananggen. Wachisa iya mondoli ko direkgen. Iya ko sa polara akan na magsonga. Kuni naman sa ya bimang kurang mandirang itu tak kemen bimang kurang Jisuni bimang ba the body of Christ ni mga ya ko ang tseng precious so dahil sa port kru kini ko tamni ko paringin tsungudin naman gen yan ang kaya kana antseng saksa sakkepen ni bakrang nga ni kana precious so dahil sa port kru kini aro ko tamni ko ni ato de tsengke antseng saksa sakkepen ni bakrang nga Jadi selalu na mondoli sani membarang de saksa sakupeni bakrang wan. Anjing pagbadan biasa aku de kata ka mo anjing ni pamong biasa mungkin semuanya mai ko kana hari ini. Mi asa ro mi cek saksa no ahana ko mo. Mi aro mi cek saksa untuk na ngomong sakti ni untuk na ngomong saksa no untuk ne kana. Yan no dalo je kon Yesus Kristo ni bimang ne kana. Yan no de ya saksa sakini biasa mix mam kusang itu. Sakkan dia member ya no mondoli dong ba member ang gemukon sak cadok cisku member ang gemukan saksa sano ayo niya kay. Yani meaning ko bro indala. Aro yani importance ko sa ya mondoli ni simbol de nga niya kay. Romo de chigni pot bongani ko niya ken chung obu nuwa. San da ken agana? Wan da ken chung bang gapa Kristo BN sana nga niya kana. Anse bang gapa sumudan niya sadok cisku mandelang gemek buarang ra BN sa sana ayo. Biya kani sumoy de mi ami cik sakini sa saksa ay. Hindi ba mondoli sumali sa lode. Dalo ni tibet. Gonglang grini mi gong grini aro damjong grini mandelang de saksa sana ay. Ya kwan cuma sinan ni. Ya sa mondoli. Ya sa Yesus Kristo ni bimang. Ya sa isol ni tanggapa isol ni mondoli natin. Ya kwan cuma sinan sumuka. Ya ko sa polara. Romo dong pa mandirang na ba? Akanata. Efesus so dong pa mandirang na ba akanata. Aro sang pa Korintio dai chigini ni ko nigat ken mga ba mondoli ko gi sabodi aro no nga bakrang dongani geman saksan kita baksan kita kam ka alang dintang kam ko ga mga ba kana na nga ang ba ko chen kan ko gi. Wili geman isol ni mondoli de. Ram mondoli ongda ram bimang ongda tanggapa isol ni bimangsa. Isasan bimangsa ay. At sing membarang gemekan ni geman saksan kita mondoli de tangi kana kaka. Karo Yesus Kristo ni ben ko mondoli ni bimang ke bapak sing sastra ni kunya ngode pangen kugen ni pe. Ya Pauli Timotina siani sungani mencade. Ta siang yang lupa stimang mang siapa ini menza. Gua mang namai ko ba bebe ani ko
pangcakna kita mamang siya training ja jadi instruction yang akan dokutan yang akan kita dakna nang gepako misokyo gepa skeni semua dakna nang gepako misokyo gepa skeni yesang iya mondolio tangania rama misokna maksongye skiani kosa siata mondolio mai kai dangi tangan ngacem mondolio mai kai le iluna ngacem yako skinakta beben Timothy saksani bimu kwan tsa dia kana hindi ba ya mondoli ni do pasakan ki membarang na skiani katang san tumuta dasyang yang mentra polara mondoli ko thalate skinakta menggetam dake mengna siatana sekarang kepada God's household ni kana isol ni nokdang hayat ti yani kami babak ni santini na mai tak ko isol ni nokdang ni kana mondoli de ram bodiam za den salo anting mondoli kata de sanskrit kata san oya anting skudin dak kata dong padani gemensa anting ni sekarang kepada missionary dang sa Reverend Bronson mang I.J. Stoddard mang Raja Simlon na di muna Raja Simlon ni mandena maksat sancirmi muna ya ndake anting ni ma dake tundak ke bakura English de church mai kala suci mai mengen sancini dokma sancio ba jika sancio ba suci don nama mati macam tu wini kemasa di sana mengsang mang kata ci Sanskrit tu ba dake nakana asami soban dake tundak ke bakura mondoli menga wini kemen hayat sebab mondoli mengen ni mana mondoli mengirun mana wini kemasa tinggal dah dia sekarang ni dal gebak kembani ngau dong gebak gemet church sangan mondoli ini antang tako mondoli ni mengi mondoli de kasi anting akan gepa ya dal gebak kembani belko na temengna ya ko de mondoli sona mak nyunok ni suai gepa kosan mondoli mengsa hindi ba jen salo mondoli nga warang de Yesus Kristus o bebe da kepani tumdak kepen bimang kusa mondoli menga sakatamu umu mondoli na mana ya sakini mamumpa mondoli na mana ya mondoli ngode church ngode di ba tingya dalga ba kemora tingya tingi mande nang ni dalga parang ni takmen nyam cisa mondoli ko songna mana ni gemensa tau de songan chu je rangan bebe da parang tumdak asem uko anjing mondoli songna man saja anjing de antang ni pamong songna man kujana kengkengde ba pamong nang ko kira man kujana kengkengde mondoli songna man tahun ni anjing ABDK ni anjing publik tak lepas cuma ni niam kita de mondoli songna kita de mondoli ni gajan okpa dungna nangana mondoli ni gajan okpa cakna apa dungna nangana ia nak pa niam de anjing ni mande ni niam setok ini isol de anjing nak iketsa isol de anjing na nasmang dungdo de nok angko lakirna olak kicakna nok dungdo de mondoli ungna mando ni mamun salwa kan anjing ni sastro ni gemuk ni kan anjing ni amen ni bo hendak pasya dongja ya dan sini antang ni dal gebak kemani mandirang ni tak kepa niam songai ni bai ko masih setnabe ya ko ram cara mainan tak kepa niam ko tak mana anjing ni olak kian yo mai kai kaketo oro bebe o anjing olak kina mangen uko olak kina amna ta anjing na niam dak ke mena je tak pede anjing ni mondoli ko isolo na direction ne mena anjing dak na olak kina mangen una anjing ni niam dak basong wini kemudian niam dak bokok menjadi bakanan de bantes kaza di ba jentel mondoli ni akan gitu mode God's household kusam kusongnya cobadan isoni nokdang kusam kusongnya wini kemensa polara Timothy nakanata ya mondoli de na semangni je dak mana ngini bokok anak song sketnya cem ya kude isoni nokdang ene mengbo ba ya isoni nokdang sane ni na song sumsak dak halbo ya kusa polara Timothy nakanata ya ko panambat yang cuma sinas gitu mode sa ko Timothy oda getam pot mo aru pot ini kunyat gitu mode nambat masih namagen yapsan oda yang Timothy na poni set kepat cis kan kepat cio apsan oda yang pot mo aru pot ini kunyat gitu mode anjing masih batnan maname mangen yan nun kaya kana antang nukni mandirang ko nami dakki dalgepa plak keman baksaan tang di tangko bamat au rakik pau na nangah nena iya dah anjing iya mondoli ko dalna sikpa mandi
Jian overseer ni English dia kana. Ya dengan siapa mandeko. Mana kau mandek ngena? Orang dak buk nang ngena antang nuk ni manderang ko nami dak kidal gapa. Plak mukskuman baksa antang di tangko bamat tau rak kipau nangah ni kana. Uni kemen ya ni ko dekat kenyat ken semua de. Ya isol ni nuk tangko muksungin akan macam. Isol ni nuk tang orang mai dak kupat wana, hak kupat nungen, mak kupat nungen de jangan nungen. Aro un baksa dong sapak barang badong na barang. Hindi ba may lakabugyan na, yan munduli ko. Orang kanak tadi, yan munduli ko, menes kanak tadi, yan nok. Nang ko menes kanak tadi. Hangap pa, antang ni, dika ba ko pa sasun ka naman kubok na nagina. Di chang na ko pa sasun ka naman kubok na nagina. Gamak ni kumiligit kanyo sa nok nang ko, ran ka naman nana. Ya, ndak ka pa nok nang ko sa God's household niya kaniya. Isol ni nok nang. Pot mo pora ka na? Tang diki on ka parang jik saksan ka parang ang tang di drang aronok ni mandiran ko na medakid ka parang China nina. Yan ba san dakin? Ya isol ni mondoli ko God's household ko na may ka pa mandiran sa duna man genang ko misok niya sumudan ang ni yano na dalo na semana kana nang nakani de. Ya isol ni nokdangara nokdang gutan san dakin tuwa. Uni gaman sa mondoli ko na God's household ni nga. Aksan dah kena ceng pot cikini pani ko niat ken semua deh. Ada ni berat kepan pot cikini untuk tang dikau kepan untuk sasan kepan antang de na aro nok ni mande ko menamai laki kepan nangen kepan yang pot cikini aro pot bonga kepan antang nok ni mande ko delna canggih jarpa isol ni mondo liko mai kai delgen ni kana pot bonga ko. Masak po Timoteo dai beri pot bonga ko. Antang nok ni mande ko delna canggih jarpa isol ni mondo liko mai kai delgen. Yan naman yan, tangkod lang ini gamanan Paulara, Timothy na kana. Uni gaman sa Paulara, ya Timothy na tinga mondoli de isol ni household, isol ni nuktang saon. Uni gaman ya sini dalo je mondoli konsongnya gonglang gre mondoli de isol ni nuktang sa nga. Apsan daken je mondoli ni ya gonglang gre katpa karo bada mondoli ba isol ni mondoli ano macam. Isol ni mondoli anong kuinga arong ang kugen. Kini po Paul ni muksongan niya na the Church of the Living God niya kana tanggap pa isol ni mondoli niya. Yan yung na sinadalong mongsong pa sang sinagtatong suha. Isol ni nuktang ni gaman na akan kapakatarangara mondoli member ni kaasag kanyo mongsong mangopa niya nga. Kemudian tak siya akan niya simbamu. Di mondoli ko na sige pa de. Sikapa ko di gebako kalau di dangko banoko dogo barangko sasun kana man geba sasun kana canggepa wanda kepalang sa noktang nama nanya geba katangnya bamu ya mondoli ko cancet ke cemudi yan nak apa sangat cancet cina mana nangge ya mondoli ko del nasi kepalang de ya mondoli ne isol ni matanggepa isol ni mondoli ko ran kana manage kana del na canggepa sok nangge ya katangnya mai lagi manage kan Artinya sasun kagbaran ko cancing dekat nama gini. Rokum sasun kagbaran doa. Pertama aku dictatorial ba authoritarian leaders tang mana. Pertama ada khasa ci dege parang ya authoritarian leader dang de dictatorial leader dang de phangnan. Antang jiko namneka jikta namneka hukumani sinakta zatim na dege parang. Diba, ya isol ni mondoli ko doge parang de sachi doge parang sok na nga sachi doge parang sok na nga ini gaman sa isol ni noktang ni gaman akan ke pakataran de Timothy oday tam sakpa Timothy oday tam pot moal pot signo kan nani de sani doge parang mondoli ko doge parang sok na nga ini gaman ya sani related mondoli ko sa ya sakpa Timothy oday beri oday tam pot cibungan ni bio ba maksungnya sa tisa ia mondoli ko doon na gan sa tisa ia mondoli ni member ng ara saksanok naman yan di ba yapsan dagen yapsan Church of the Living God ni gaman tinatanset kin semua de tanggap pa iso ni mondoli ni agan tukule mondoli ko makskmao dala ni ko mango pakat mondoli ko makskmao dala ni ko ya kepada siang ni anak kementerian pamung mamang ni kemana cecet lagi semua deh, ba
assistant pamorang associate pamorang ba dikon board ni ba mondol ini ba dia ba committee ni member ang ni gumansa amangsa ya kemudian gedung parang nan ngene sintan cegu mong taijawa maina den salon mondoli ni akan gen cumode isoni mondoli ni akan gen cumode member sakantian saksan isa mondoli kude salaya uniun pamong ba di kon board ni member ang ba ndaki pendul ke parang mamang naisa ya holy chapter cide pungjaya gemuknan mek kemau jangi thangnak tari iranak ta honim soni tumata alo ndake na sam yan church of the living god tumatan tanggapa isoni mondoli sani akan ani muksoni de ya mondoli de tanggapa mondoli songgen ya mondoli ode mamun dakke ba jangi giri pa cholakkiza jangi giri pa cholakkiga parang de haida hindu dang olakya confucianism ya ro pendak ba thorom rang sa haida rong ni ko thari pa ba rong ni ko ba bol ni ko ba ndaken bol nang ko ba jiang ko ba bisong olakki parang sa tanggiza pa sigemen olakki ni object nang ko olakki mana memang dia jangan kita. Ni ba jen salon isoni tanggapa isoni mondoli ni akan ngecung ode. Ia de tanggapa mondoli sa ungna mangge. Mamang dak ba sipa mondoli ungna mamza. Ia mondoli ode na isolo bi na mangge. Ia mondoli na de isolo bi o isoni akan cakan ko mangge ba ungge. Ia mondoli de nakna pacina mangge po mondoli ungna mangge. Mondol yang nangna patina manggen mana ya isol ni mondol yang maning absen deke ya mondol yang anceng mai ko ba nanggen cuma ode na mondol ni akan cuma ode mondol ya akan cakap mondol yang ode uni kemen saya kora living god ni mondol ni akan tanggapa isol ni mondol ni akan uni kemen ya mondol de one body sakan ndita sakni saksan pa mondol yang ni ba ya de tanggapa mondol isa dalo ar pangnan onggen uni kemen isol ni mondol de mamung dakke ba sigipa mondoli nama jawa aru sigipa mondoli giza daknar tade mondoli ni sakkan ki member ngan sangkanyo aru kemanyo mondoli ko delna nangya wini gemen sana ceng lida namosan pamung namosan mamang ba ikon boto sa mamang anceng de pangsakke ya mondoli ko de jawa mondoli ode jangi tang jawa mana yara tanggapa isoni akan cakna matgepa nukdang onga tanggapa isoni akan cakna matgepa nukdang onga uni gemensa mani di nitingan ba kemani nani maksoni di nitingan ba nondoli ini acara mondoli kora akana yana sa ia mondoli jangi tangnar tadi ia nak pa instruction ko Timothy nara kolara siata ketang pao ia mondoli ko describe panak ka kolara pillar and foundation of the truth nya kemudian bebeni krong aro bebeni pangsakani ia no mungili doane bebeni krong aro pangsakani misal aja ne bebeni krong aro bebeni foundation pangsakani bebeni krong ni akan ngecumode isol ni mondoli ra bebeni krong aro bebeni pangcakani ne unangen maina plak membarangan bebe ko ni tumgupanang unanangan ya plak membarangan bebe ko ni tumgupa membarangan unanangan saksan ang mga responsibility ko sa Timothy na mga responsibility ko sa ya bebe ko ni tumnagtari gini pa Timothy o dahil reports ni kwa tsingya ken chumode naman ganyan na ke Paul kanata Timothy na kanata anga nami dakilkan ko dakilkaha dari na nang ako matsotaha bibira ako matsotaha niya kana antang ko example na Paul anga nami dakilkan ko dakilkaha jen salo bibio jangi thangna ka uno de ya akan sakot jangi thangingon anting ko madi dakilkan ko dakilkana Paul de dak kepada kekadian kon cukup mukun dak kerkan. Aroan pinga dari na nangako matsotah. Ini otode bini kampana nang gepar kemukun bede matsotah. Bibeni kita kampana nang gepar ko matsotah. Aro
untuk tahu kena bibir aku macam tahanya, bibir aku macam tah. Ia dah maksudnya dia ramai. Ia nu bablungan tu pa meaning doa. Asal sepen. Lalu anti iso ni tanggap iso ni siapa? Tanggap iso ni mundol ini kemasah sencing emo. Tanggap iso